Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo certo. Bom, quem vai continuar aqui mais um episódio, né? A gente está aqui na parte executiva, né? Que a gente ganhou acesso no último episódio. Aí agora a gente vai ver aqui o que a senhorita Ularuchen deseja com a gente. Então, por enquanto, né? Um lugar diferente, viu? Bem diferente, não achei bonito. O traje dele é legal também, seria legal ter se fosse uma coisa mais forte, né? Sim, você pode ajudar eu. Aqui. That's neither your name or appointment. If you're expected, I need that information before allowing you in. Então, beleza. So again, name and appointment. He's with me, Maeve. We have an appointment with Ularu. She should be expecting us. Aqui a segurança é I'll mark you down as confirmed. bem rígida, né? Ularu's in a meeting with Genevieve, but they should be done any minute now if you want to wait right here. Thanks, Maeve. Well, sooner than I thought. Looks like Ularu's ready now. Ok. Então vamos lá. God, Ularu, is that always your response? I don't want another. Olha, gente, fofoca. Yes, Viv, because you're too good at your job. Now, we can talk details later. My next appointment's here. Fine, but you can break this news to Alexis at our next meeting. Eita. Tchau, moço. Keep out of my way and I'll keep... Good. You're finally here. The one I've been hearing so much about. Ah, obrigado. I'm Ularu Chen, head of operations here at Ryujin. Legal. So tell me, what do you think of your new job so far? Legalzinho, mas tedioso. Eu vou aproveitar que eu upei um ponto de furtividade e vou usar. In that case, it sounds like our initial impression of you is turning out to be quite accurate. Now, my dear Jeannie here says you've been through the basics of what we do and pulled off success every time. Legal. 5 successful standard assignments and 1 specialized. Oh, a few Caraca, ele fez tudo incidents isso? here and there, but nothing we can't handle, right? I happen to have a personal assignment that I'd like to send you on. One that involves meeting up with an outside contact. Ok. Jeannie seems to think you're more than capable of handling it. He's the best operative I've ever hired. Let's not forget the only operative you've ever hired. With outside contacts isn't always as straightforward as your past assignments. Some can be fickle or demanding, so you'll need to decide how to handle them and what decisions to make on the fly. Ok. Olha, vou aproveitar. Good. Then you shouldn't have any trouble. Contém esses negocinhos quase do perk. Nossa, vou aproveitar todos. He claims to have Vou nem ler. information on a new project that Infinity Ltd is working on. He said it's a game changer that Ryujin would be especially interested in. So his asking price is the big thing to consider. Finance will reimburse up to 1,000 credits. So if you have negotiation skills, use them. Legal. Oh, you'll get the information if you want to go into your job. Now, in order Beleza. to confirm your identity, Simon prefers code phrases. I'll let Jeannie give you the details on this one because the concept is just beneath me. Simon is into sports, so he enjoys any opportunity to talk about them. At some point, he'll casually say, "Looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year." Ok. You get to respond with, "Razor Derby is the only real sport." Got it? Gravei. Razor Derby is the only real sport. Yes, got it. Beleza, beleza. You'll find him in Sidonia, so I hope your ship's fueled. Just look for him above the Lux condos in the plaza. You spoke very highly of this one, Jeannie. Let's hope he doesn't make a liar out of you. Now, if you'll excuse me, I have some things to take care of. Fica tranquila. Thanks for the vote of confidence. There are things I need to say to you at your own Tadinha. convenience. Ela tá morrendo de medo. Beleza, vamos lá então. O que você quer falar comigo? Well, that
wasn't too bad for your introduction. What do you think of Ularu? Ularu? Ela parece bem perigosa na realidade. I'm pretty sure all of our field operatives have shared that sentiment at one point. Ularu loves to remind people how expendable they can be. Let me know if you have any questions regarding your assignment. And enjoy your time in Sidonia. It's certainly no neon. Beleza. Vamos ver se eu preciso saber alguma coisa. Missão é missão, né? There's not glitz and glam where Sidonia is concerned. And don't worry about it being in UC territory. Simon's smart, so any physical information he may hand off to you won't set off any alarms. Just make sure your ship is clean before reaching Mars orbit. Remember, Aurora is illegal there, so if you have any on you, it needs to stay here. Ok. I worked with Simon a lot in my time as a field op. He's a perpetually grumpy man, but I think he just likes to keep his distance. Getting close to people isn't a luxury he can afford in his line of work, much like ours. Beleza. Bom, para a Sidônia, então. O que é isso aqui? Posso abrir? Não. Important that you and I speak. Conversar. Why must you provoke me further? I need you to pay attention to me. Eita, vai xingar eu. Like it or not, you and I represent Constellation in everything we do, and you are representing it very poorly right now. Oxe. I will not walk away from you in the middle of all this, but it is sorely tempting. You need to get things under control immediately. Clear? O que eu fiz? Think very carefully before you speak. Por que você tá brava comigo? Of course. What would you like to know? Nossa, ela tá brava pra caramba. Then we should return to... Leave me alone, will you? Caraca, ela tá bravona comigo. Nem sei o que eu fiz. Conseguimos? Conseguimos. Chegamos aqui, vamos ver o que o tiozinho quer. You lost? Or just come to ask an out-of-work miner how his day's going? Eu, hein? Only good thing worth talking about these days is sports. Viciado em esporte mesmo. Looks like Ah lá, a the frase. Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year. É só apertar aqui o... Aqui, ó. Jogo de lâmina com esporte de verdade. Jogo de lâmina que é bom logo assim. Damn right it is. Ai, ai. Essa é boa, bicho. I have information on a deal being proposed between Infinity Ltd and Deimos Stockyards. It's my belief that your employers would be highly interested in the details. So I'm upping my price. It's steep, yes. But that is why I'm also offering a side job if you can't pay up. At least you're being open about the fact that you are gouging us. É interessante, hein? Manda ela? Very well. If we are not presented with a more reasonable offer, we will be left with no choice but to take the information. I don't think Ryujin would be too happy to hear about losing one of their informants. Well, I do not work for Ryujin, so I care little what they might think.
All I care about is a fair price. Alright, I get it. Toma. Unreasonable. Não podia dormir sem essa. This is low as I go. Tá bom. I knew you'd see reason. The information I have is on a deal for something called Project Dominion. I'm giving you 2 slates. They contain surveillance and interaction data for Stanley McMillan, the Infinity rep, that I obtained myself. I'm also giving you a 3rd slate because you're going to need to download the files on Project Dominion off his computer yourself. Ok. Certo, a redinha aparece. Tá, vai. Agradece. They will. Tá, ouça o arquivo de áudio e leia. Ai, tá bom. Vamos lá, rapaz. Chegou o momento. Arquivo. Nível de ameaça nenhuma. Cronograma. Sai da residência. Ok. Nada demais. Ah tá, áudio. What the hell are you doing in this dump of a city anyway? You draw the short stick at work or what? Infinity sent me to get Deimos to bite on a deal. It's even got a catchy code name. Project Dominion. Sounds like world domination to me, buddy. I'd buy into that in a heartbeat. Right? I'm telling you, this Project Dominion is the real deal. We ought to be selling this to Inception or Quantum. Hell, you should be in the Astro Lounge making Ryujin Industries beg for that tech. Ha! That'd be the greatest irony of them all, but not this baby. Dominion is finally gonna put Infinity first. We'll beat Ryujin at their own game. Então tá. Recupere os arquivos do projeto. Então simbora. Eita, esqueci da gravidade daqui. Vamos ver o que a gente encontra, né? Será que tem alguma revistinha aqui? Faz tempo que eu não pego uma revistinha, viu? Às vezes eu dou sorte de encontrar. Tem que farmar isso depois. Não, é complicado ficar indo de todo lugar pra ficar bisoiando. Ué. Então tá. Tudo escondido, então vamos. Essa foi fácil. Rapaz, a missão desse aqui não tá tão divertido quanto a dos outros, né? Mas tudo bem, tamo aí. Aqui não tem como, tem. Ih, vacilei na primeira regra do rolê. De novo. Botei automático? Boa. Eu não vi isso. Tá aqui. Aqui vai? Vai sobrar só o do meio. Ah, vai. Não vai? Vai. Não vai. Ah, mano. Tá me tirando que eu vou sofrer pra fazer isso aqui? Ah, tá. Oxe. Tá, apresentação. Projeto domínio. Abrir iniciante. Caraca, mais um. Eu tenho que ir atrás dos meus que eu esqueci de pegar. Não sei onde tá. Se eu vir pra cá, eu posso... Aqui, então deu certo. Aqui é o seguinte. Eu tenho aqui e aqui. Carregando recorde constitucional. Totalmente. Tá ok. Recupere os arquivos. Tá aqui autografado. Reuniões. Nada. E a caixa de entrada também. Aham. Ok. Ok. Né? Ok. Vou dar uma umpadinha depois nessa parada aqui de fazer o hack. Voltar pra torre.
Vamos pra torre hoje então. Beleza, Creusa. Vamos ver aqui o que ela tem pra gente. I've got my eye on you. Well, that took longer than expected. Ah, I hope whatever information Simon had was worth it. elas fazem um projeto domínio. Tá. Ora, vamos. You've got a little spark in you. I like it. Now, let's see if what Mr. Rychek found was worth all the fuss. Give me a moment to run a decryption. Let's see. Got the key, deciphering, and done. Well, well, well. Looks like our friend Simon wasn't joking. This is a sales initiative for Project Dominion. It's not an Infinity Ltd design. It's one of ours. They didn't even bother to scrub the name, meaning someone never thought they'd get caught. Come with me. Masako needs to hear about this. Vamos lá. Estou curiosíssimo, devo admitir. Keep out of my way and I'll keep out of yours. O que será que vai ter, velho? Olha que legal. Maneiro, bonito. Hey, Ularu? What is this about? Who is this? This is our latest junior operative. I sent him on an assignment to rendezvous with an informant. But here's the real news. Infinity Ltd has gotten their hands on Project Dominion. Eita. Impossible. Not only that, they're trying to sell it under their own name. Of course they are. We need fines to investigate this immediately. Since you found this information, I am trusting you to help investigate. You see, Project Dominion is confidential. It requires a high security clearance to even know it exists. If Infinity Ltd has obtained any information on it, faz we sentido. have a very well-connected mole within our corporation. Beleza. Verdade. Mas o que é exatamente o projeto I domínio? suppose, since we're trusting you in this investigation, I can give you some details. Project Dominion is our latest advancement in neuroamp technology. Certo. Our current neuroamps are all external devices, but Project Dominion would be the first surgically implanted internal neuroamp on the market. The project itself was nearing completion, which is why exposing the mole is of utmost importance. We can't allow any more research to fall into their hands. Ok. Because you exposed this information, I have little reason to suspect you. That won't mean you'll be exempt from investigation. Não, tudo bem, faz sentido, moça. Clearly, this is not the first time Ryujin has found itself É, in então. this situation. Então, beleza. Exactly. I want you to go see Dalton Fines, our chief security officer. I'll send him the details. You've brought an enormous security violation to our attention, so I trust your help in any way possible. And thank you. Some operatives may have seized this as an opportunity for extortion. It's good to know your loyalty lies with us. É, então beleza. É interessante. Tá, e agora... Ah tá, vamos falar com segurança. Ah, então vamos, né, gente? Vamos trocar ideia com segurança. Então tá. Opa, entrei na sala errada, gente. Cadê? Aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, eu sei que é o segurança, né, carequinho? Pera aí. Nada. Good, you're here. Estou.
So, thanks to your work in Sidonia, I'm told someone here has leaked information on Project Dominion to our adversaries at Infinity Ltd. A mole within the company means a failing in my department. We're initiating Security Directive Theta, which means a full sweep of every employee in this building, Masako and myself included. Directive Theta allows for a third party to conduct the sweep. This way, the results can be objective. Tá, a gente resolve. We certainly are. Directive Theta has one unique case, and that's Ularu Chen. The directive calls for a specialized programmer known as Nix to investigate her, but he'll need your assistance for an unusual assignment. Tá, Nix, personagem do Warframe. Ularu has the ability to thwart any investigation, so it's imperative she knows nothing about this directive. Her knowledge and talents are why she's the chief of operations. So she is the best equipped to evade detection. Entendi. Believe me, if this mole slipped past us, it would have slipped past anyone. I won't go into the nature of our practices. Então, beleza. Mas é muita confiança pra quem teve o bagulho, né? Acabou de perder. We'll be giving you a program to run on Ularu's computer that will pull any data needed to prove her guilty or innocent. Your job is to infiltrate Ryujin Tower as an anonymous outsider in order to run this program. Completely off the books. This means your keycard will be turned off, and the security guards in the building will consider you to be trespassing. Eu pensei nisso aqui. O que acontece se eles me pegarem? Tá. At least one of us is. In the meantime, I'll ensure all non-essential employees, Ularu included, have left the building, claiming routine security maintenance. During that time, I'll be unlocking access to the tower's ventilation system, which you can utilize to help avoid detection. I'm also issuing you a disruptor, which should help in avoiding casualties should a worst-case scenario turn up. Tá, Ularu doesn't know about Directive Theta, but you're fully expected. Pior que pode ser qualquer um, não apenas ela. As far as she knows, it's standard procedure, one that she no doubt has already made accommodations for. This is why we're bringing in a third party. She won't be expecting to go up against Neon's best. And it's also why secrecy is of utmost importance. Not even our own security detail can know, in case the information leaks. Deixa eu ver. Aqui. That is an unnecessarily aggressive response to the objective, is it not? Oxe, os caras vão me matar, pô. That not only are we talking about innocent people, but these are also your co-workers. Vocês vão me matar, eu vou matar também. Interest as well as Ryujin's, to make sure that no one is harmed. Tá bom, tá bom. In fact, as much as I appreciate the words of your associate here, pode deixar. you'd be better off heading in alone. Any precautions to mitigate risk should be taken. You'll meet Nix at Madame Sauvage's place. He knows Directive Theta has been enacted. Então beleza, vocês ficaram pistola comigo porque eu falei que vou me defender? Então tá, vamos procurar a senhorita Nix na Madame Sauvage. Então beleza, isso aí, chegamos. Agora é... Ah, tá aqui do ladinho, pô. It's messed up when a guy like me is better off than those people carving E aí, chasms fi? or working a desk job. You got an appointment? Cause if not,
consider this area reserved. Isso aí. Wow, nice to meet you too. Good thing you aren't with marketing. Não sou do I've marketing, written filho. up a program just for the occasion, but as Ryujin knows, it's yours for either a price or a favor. Eu poderia até pagar, sabe? Porque eu ganhei bastante dinheiro por causa da tropa, mas eu vou I'm pretty sure persuadir. it's not. Olha. It is a really nice amount of credits. Maybe I am getting a little greedy here. Acabou, só podia fazer um. Ok. Yeah, I hope so. Eu vou arriscar porque eu tenho... não, tem mais um. Vai. Deu. Caraca, pior que deu. E o último? Deu também. Beleza. Tá bom. Tá bom, tá bom. Só diminui 1000zão. Tá bom. Your job is simple. Just run this little beauty on Ularu Chen's computer, and the program will take care of the rest. Once you're done, bring the slate back to me at my place. Whatever encryption Ularu has is bound to take some real work, more than my little setup here can handle. Tá, te encontro na sua casa depois. Here's the Beleza. slate. I'll be waiting. Beleza. Encontre um jeito de entrar na torre da Ryujin. Então, essa missão aqui vai ser meio tensa, né? Meio tensa. Como os últimos episódios dessa parte da Ryujin foi mais curta, eu vou estender um pouquinho mais. Então eu vou passar um pouquinho dos 30 minutos, mas não vai ser muita coisa não. Senão fica muito longo, fica enjoativo. Aí é ruim, né? Vamos lá. Subir mais? Subir mais. Eita. Pô, da hora, né, cara? Gostei, gostei. Vamos lá, então. Quê? Calma aí, quê? Sério mesmo? O meu pior inimigo? O parkour? Já comecei bem. Ai, que é isso aqui? É bonzinho, mas, gente... Caça às feras, analisador e mania incendiária. Não vou trocar, não. Uma coisa é você pegar uma arma, outra coisa é isso aqui. Tá bom, tá bom. Não foi tão difícil assim. Tá, vamos lá. Beleza. Aqui mesmo, né? Opa! Equipe o subversor. O quê? Tá bom. Tá bom, tá bom. Se eu precisar atirar, eu atiro e diminuo. Mas assim, eu não tô vendo ninguém aqui, mano. Como é que tava... Tá. Estamos escondidos. Tá, beleza. Ó, tem um cara ali, ó. Tá, mas acho que não é exatamente aqui que eu tenho que ir. Será que tem como ir por cima? Eu posso vir aqui mesmo, boa. Ih, rapaz, não tô perdido aqui. Começando bem. Tá. Ok.
Nem que eu achei estranho. Tá bom. Vamos agachadinho, pegar os créditos. Tô com bastante munição disso aqui. Painel, vamos ver. Desliguei a iluminação do andar. Gostei. Tô escondido, porra. Falar que eu não tô é sacanagem. Até apaguei a luz do bagulho. Missãozinha stealth. Vamos lá. Última missãozinha do... Oh, yeah. Deixa eu ver, eu tenho que vir pra lá. Detectado. Tá. Tá, sem matar então. Olha. Aí vai ficar difícil. Como é que eu não vou? Tá. Vai ter que servir. É o que nós temos pra hoje. Eu tenho que subir mais? Tem que subir mais. Mas eu quero ver o que tem aqui, né? Pô, eu já tô aqui. Que isso? Segurança da Ryujin. Caraca. Piu. 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 Vai. Nada aqui. Nada aqui. Vim aqui à toa? Vim aqui à toa, hein? Que... Ah, não. Só pra dizer que... Só pra dizer que não tava na merda, sabe? É, só pra dizer que, né? Enfim. Opa, travei. Tá, Kodama. Tá bom. Eu basicamente vim à toa, mas tá bom. Oh, meu Deus. Aí. Vamos lá. O foda. Pior que eu não tenho o que fazer porque... Quando eles me atacam tem a passiva do meu traje, né? E se eu fizer assim? Deitei. Vou carregar isso aqui. Isso aqui não abre, isso aqui abre. O foda é isso, né, mano? Ser detectado. Não tinha como passar por ali, mano. Eu não fico invisível nem nada. Esse jogo aqui ele não foca muito no stealth, né? Então ele acaba sendo bem ruim. Pelo menos na minha opinião, o stealth desse jogo é bem ruim. Tudo bem que eu não sou o melhor jogador de stealth, mas eu acho ruim. Aí. Pra cá, né? Eu imagino. É, imaginei certo. Vamos ver. Ui, vamos lá. Nem apagando as luzes lá, eu fui capaz de, como é que fala? Ficar aí tranquilo, não tava nada apagado, tinha luz ainda. É por isso que eu falo pra vocês, eu posso até não ser tão bom em stealth, mas aqui eu achei muito sacanagem. Todo mundo sabe que eu tô aqui agora, vai ficar assim mesmo. Aí, ó, ficar atirando em mim. Aí eu não posso matar ninguém. Até posso, né? Mas eu não vou, vai. Isso me faz pensar que talvez eu poderia ter upado aqui melhor o... Nossa, ó.
Aí, foi. É a primeira vez basicamente que eu tô usando essa arma aqui, velho. Ótimo. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Computador. Não vou ir não. Caraca, bicho. Ah, vocês vão ficar aí. Que isso? Pula? Aí. Caraca, que rolê essa missão, mano. Aqui? Só, né? Ali em cima, ali embaixo? Ué, mas é aqui mesmo? É nada. Que saco. Ou eu acertei? Acertei, né? É, eu acertei. Achei que tava fazendo errado. Então tá. Vamos invadir aqui. Tá. Saia da torre. Então tá, conseguimos. Vou aproveitar. Partiu. Tem como sair por aqui? Não. Mas tem como sair por aqui, não tem? Tem. Tem sim. Pula. Aí. Que isso, hein? Tá transportando poderes. Me lembrou o Dragon Age Inquisition. Ele também tinha essas paradas assim dos bichos ficar transportando. Vamos ver aqui, estojo de... Uia, calma aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu pegar a porra. Deixa eu pegar tudo então, vai. Ué. E esse aqui? Crédito eu aceito, esse aqui eu aceito e isso aqui eu... Vou pegar. Tá, só, né? Só, agora vamos ver que arminha que a gente conseguiu aqui, velho. Pô, a arminha é muito bem-vinda, com certeza. Calibre, cartucho, granada. Tá, isso aqui. Eu vou equipar esse capacete aqui. E... City Stark, inferno, hein? A pior pistolinha do jogo. Pelo menos na minha opinião, tá, gente? Nada, não leve do lado pessoal, não. Tá, e agora? Que? Nossa senhora. Ui. 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 Parkour, meu pior inimigo. Isso aí. Para baixo. Deixa eu ver aqui agora. Isso aqui, isso aqui. Ui. Tá. Ui. Se eu cair, provavelmente eu vou morrer feio, velho. Partiu. Ah, agora foi, ó. Agora eu senti firmeza, tá? Tô no caminho certo? Tô no caminho certo. Tá, legal, gostei. Nossa senhora, nossa senhora. Conseguimos? Apartamento de Nix.
Olha ele aí, ligeirinho. Make yourself at home. Just don't take any souvenirs while you're here. So, you made it. Guess Ryujin's security really is slipping. É. Just brimming with Autoestima, tem confidence, que aren't ter. you? But I've seen your work in the trade tower, so I'll at least give you some credit. Now, I'll take that program back that I gave you, and let's give the data a look. I hope for all that was necessary in acquiring it. This data finally reveals some answers. Beleza, espere Nix. Cara, impossível que não tenha uma cartinha aqui também. Sério mesmo? Senta aí, Nix. Faz seu trampo aí, que nós espera. Estamos no aguardo. Lava a louça, hein, filho? O que é isso aqui? Placa de circuito. Nada. Vamos ver. Has some impressive encryption on her files. Not that I can't crack it, of course. Circumventing protections, running decryption. This should just take a moment now. Ok. Damn, I'm good. That went faster than I thought. I'm saving several files to a slate for Dalton, including access history and anything related to Project Dominion. Adding in new encryption for him as well, so he's the only one that can view these. And done. You're all set. Beleza. Levanta aí, filho. Dalton's going to be busy with this one. I've got the new encrypted slate. Let me tell you, it looks like fun times ahead for Ryujin. Technically, I'm not supposed to look, but it's kind of hard to not see what's going on while running all my software. Ok. Since you came through on your end, let's just say that slate isn't going to paint the best picture for Me? Ms. Imogene Salzo. But bear in mind, you're dealing with some pretty talented people when it comes to falsifying information. Don't be too sure about that. Imogene was practically raised in the corporate underworld. I'd almost guarantee there's intent behind everything she does. Here's the slate. As usual, always a pleasure doing business with Ryujin. Spit it out then. não quis falar. Tá bom, então vamos lá voltar então pra Torre Ryujin e descobrir aí o que a gente pode fazer, né? Beleza, vamos ver aqui a resposta dele. Is it done? Well, I assume success is in order. I had a few reports, but at least nothing that set off any red flags. I expected as much. Now, let's see what we have here. O que será que ele vai achar, hein? I didn't think it was possible. But someone's been accessing Ularu's files remotely. It's quite a complicated trace, too. I'm impressed Nix was able to track all of this. Damn. And there's our culprit. Beleza. Imogene Vamos ver. Salzo, Senior Operations Specialist, and one of the few I had in mind for who could pull this off. Eu ainda acho que... eu me recuso a acreditar. And access. But things are rarely so cut and dry. I imagine that constantly worrying about who can be trusted, who is telling the truth, takes quite a toll on everyone who works here. Well, before we make any harsh decisions, I'll need to question her myself. I want you to head to her office and escort her here. We have to make sure she doesn't try anything before I have a chance to speak with her. É verdade. I just want to avoid a scene. Sending you keeps the rumor mill at bay. Uhum. Don't put anything past her. É que eu sou protagonista. Dealing with corporate workers, discerning the truth from the lies is the hardest part.
Então tá, vamos ver agora. Fale com a Imogene. Antes da gente subir, no caso, antes da gente descobrir a resposta dela, a gente vai ficar por aqui mesmo, né? Aí no próximo episódio a gente descobre o real motivo dela. Que é isso aqui? Feião, hein? Ah, renderizou. Aí a gente descobre o que acontece de verdade com a situação, né? Então, gente, muito obrigado por quem acompanhou até aqui, né? Agradeço de coração. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. E até mais.